आजकल हमारे खाने पीने की चीजों में और पानी में छोटे छोटे प्लास्टिक के कण यानी कि माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगे हैं। ये धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर की तरह जमा होने लगते हैं। अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या बहुत बड़ी बन सकती है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये समस्या बढ़ सकती है। शनिवार को कोलकाता से सटे न्यू टाउन के जेवहाट में एक चर्चा हुई है जिसपे जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत विश्वास ने आम लोगों को सचेत किया है। उनका कहना था कि नदी का पानी हो या मां का दूध, सब जगह पे माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी इससे पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं। डॉक्टर विश्वास ने कहा है कि सिर्फ खबर देना ही काफी नहीं है, हमें सचेत होकर खुद आगे आना होगा। हमें मिलावटी और नकली खाने पीने की चीजों से दूर रहना चाहिए। जो खाना हम बाहर रेस्टोरेंट में लेते हैं, फ्रिज में रखते हैं या मछली सब्जी खरीदते हैं और उसे लेने से पहले 10 बार सोचें। कृषि में भी जरूरी है कि किसान जैविक खाद्य यानी कि बायो फर्टिलाइजर का ही इस्तेमाल करें। कीटनाशकों और रासायनिक दवाओं का उपयोग कम करें क्योंकि ये हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाजार में जो फार्मलिन और अन्य रसायन मिलते हैं वे हमारी लीवर और किडनी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। हम सबका एक ही कर्तव्य है कि हम अपने गांव, शहर और जैविक खेतों को बढ़ावा दें ताकि हमारा खाना साफ सुथरा और सुरक्षित रहे। ये सोचकर आगे बढ़ना जरूरी है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन दें। तो आइए मिलकर अपनी सेहत और पर्यावरण के लिए कदम बढ़ाएं, मिलावट और रासायनिक दवाओं से बचें और जैविक खेती पर स्वास्थ्य को अपनाएं। कुछ इस तरह से चर्चा आज इस कॉन्फ्रेंस हॉल में की गई है। क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। पूरे दिन भर क्या किया, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी टीएमसी, दिन भर लगा रहता है भैया। हाँ, न्यूज देखते देखते इस समय आ गया भाई साहब, अपना व्यापार खड़ा करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है। चालू करिए अपने कपड़े का व्यापार, हमारे साथ में कंपनी वेट कर रही है इतना सारा आइटम लेकर के। अभी का भी कॉल करिए। तो आज के একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা খাদ্য ভেজাল। ভেজাল ছাড়া যে খাদ্য পাওয়া যায় না, সব খাদ্যের মধ্যে যে ভেজাল থাকে কিভাবে থাকে এবং আমরা যা খাই সেগুলো উনি আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। পাশাপাশি তুলে ধরবেন আমাদের যে আধুনিক জীবন, সেই জীবনে কিভাবে জন্য বলছি যে ওই ধরনের ফিল্টার কিন্তু আমাদের লাগবে। যখন আমি এইটা দেখলাম যে এই গঙ্গা যেখানে শুরু হচ্ছে উত্তরপাড়া ওপার থেকে, তার জলে যত মাইক্রোপ্লাস্টিক, আমি যখন খিদিরপুরের থেকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি মাইক্রোপ্লাস্টিকের সংখ্যা নাম্বার গঙ্গা রিভারেই বেড়ে যাচ্ছে। এর থেকে আমার ধারণা হলো যে আমাদের শহরে কিছু একটা জীবনযাত্রায় কিছু প্রবলেম হচ্ছে, যেটা আমরা করছি মাইক্রোপ্লাস্টিক এখানে ইনকর্পোরেট করছি। খোঁজ নিতে নিতে যখন রুটটাকে খোঁজ নিলাম তখন দেখলাম যে আমাদের যে জামা কাপড় আমরা ইউজ করি সাধারণত কটন, এতদিন আমরা কটনের জামা কাপড় ইউজ করতাম। আমরা সাধারণত এখন কি কটন তো পাওয়া যায় না, দামি হয়, সাধারণত আমরা প্লাস্টিক, টেরিলিন এইসব জাতীয় জামা কাপড় ইউজ করে। সেটা যেটা হচ্ছে আমাদের ওয়াশিং মেশিন, সেই ওয়াশিং মেশিনে আচ্ছা করে ভালোভাবে ধুই। অবশ্যই সেটা সব বাড়িতে এখন সব ফ্ল্যাটে এটা হচ্ছে মাস্ট হয়ে গেছে। সেই ওয়াশিং মেশিনে চিন্তা করুন ওই টুকরো যে টেরিলিনের যে কাপড়ের যে টুকরো, সেই টুকরো গুলো মিশে যাচ্ছে আমাদের জলের মধ্যে। আর আমরা এই জল থেকেই কিন্তু চাষ করছি, আমরা করতে বাধ্য হচ্ছি। নদীর জল বা আমরা যখন টিউবওয়েল থেকে জল, টিউবওয়েলের জলটা অনেকটা সেফ, সেটা আমি বলবো। এই নদীর জলটাই সাধারণত আমরা ইউজ করি চাষবাসের জন্য। যেখানে ইউজ করছি সেইখানে ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস এর যে প্রোডাকশন হচ্ছে সেখানেও কিন্তু এই মাইক্রোপ্লাস্টিক ভর্তি। মোটামুটি এখানে সুস্থায়ী কৃষি পরিবার বলে একটি সংগঠন, বিভিন্ন জৈব চাষ যারা করেন তাদের একটি সংগঠন, তার সাথে সরকারের কৃষি বিপণন দপ্তর একটি চুক্তি করেছে এবং যারা জৈব চাষ করেন তাদের কৃষক সংগঠনের সঙ্গে এফপিসি, এফপিওর সঙ্গেও কৃষি বিপণন দপ্তর চুক্তি করেছেন। তার ভিত্তিতে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এই চাষ চলে, এই হাট চলে, অর্গানিক হাট। এটাও বাংলার অনেক মৌলিক কাজের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা অন্য কোনো রাজ্যে এখনো পর্যন্ত নেই সরকারিভাবে।